وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء وأمر صلى شأن ظاهرا وموكلا إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجليل المودودي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأكوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدري وإلى قطب العلماء محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبو يزيد البستاني إلى روح الحبيب معلم محمد الحبشي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البندري والشيخ محمد شرواني الشيخ محمد سلمان المولية وإلى الشيخ سيد أمين قطب وإلى رسول الشيخ ثم إلى أرواح أبي محمد المدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا قرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الله توشى عبد الرحمن المغفرة والمعين درجات الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وغفران وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين بصحة كاملة وعافية كاملة لا عليك الدين واخلاص الصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزة وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا يا والحاضرين الفتوح والمنوح والرسوح وصلح الجسد والروح والتوبة النصوح والنصوح بحق سيدي والدي على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والقرماء. Artinya bermula segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memuliakan anak Adam atau yang disebut manusia, dan memilih ia daripada mereka itu akan ulama, dan memilih ia pula daripada mereka itu akan segala orang yang zahid dan orang yang jadi hukama dan orang yang mulia. Wa faddalahum minhumul 'arifina billah was sifati wal asma' fa azaqahum lazzatal mahabbati wa atla'ahum haqiqatal asya' minal ardi was sama'. Dan melebihkan Allah daripada mereka itu akan segala orang yang mengenal akan zat Allah Ta'ala dan akan segala sifatnya Allah dan segala asmanya Allah, dan merasakan ia akan mereka itu akan lazat kasih kepada Allah, dan telah memperlihatkan ia akan mereka itu akan rahasia segala asya atau sesuatu daripada bumi dan langit. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya alladhi khuliqa min dhatihi wa minhu jami'ul asya.
Dan rahmat Allah dan salamnya selalu tercurah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutup segala nabi yang telah dijadikan ia daripada nur zatnya Allah, dan daripadanya lah dijadikan sekalian sesuatu. Jadi Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nur Nabi Muhammad dijadikan sekalian makhluk. Namun perbedaannya yaitu antara nur Allah Ta'ala dan nur Nabi Muhammad itu berbeda. Kalau nur Allah seperti yang di dalam Al-Quran, laqad ja'akum nurum minallah, ya kah? Nah itu nurnya Allah berbeda dengan nur Nabi Muhammad. Kalau nurnya Allah itu qadim, kalau nur Nabi Muhammad hadis, baharu. Itulah perbedaannya. Jadi jangan disamakan antara nur Nabi Muhammad dengan nurnya Allah atau yang disebut zat Allah Ta'ala. Ya. La ya'lamu haqiqatuhu illallah. Kadang yang tahunya nur Nabi Muhammad itu kayak apa? Hanya Allah. Kita hari ini membacakan yaitu manaqib daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kebetulan haul sidin, jadi kita mengambil barakah sidin. Mudah-mudahan berkat kita membacakan manaqib sidin, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan memberikan kesembuhan daripada segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang penghulu segala aulia, dan atas segala yang mengikuti bagi mereka itu, dan segala yang mengikuti bagi segala yang mengikuti bagi mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Sumtud Durar radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi beliau dan bagi orang yang membacanya atau membaca manaqibnya dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah seorang pemimpin, seorang yang arif billah, seorang yang saleh, yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali adalah anak Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain ibn al-Habib al-Imam Ahmad al-Habsyi sahib al-Syaib ibni Muhammad Asghari bin Alwi bin Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Tarabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Mirbaq bin Ali Khala Qasim bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqibi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq ibnu Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain ibnu Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilah keturunan Habib Muhammad bin Ali ini dari anak Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ibunya bernama Syarifah Alawiyah binti Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri
dari zuriat Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Jupri. Beliau dilahirkan di Desa Qasam pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah dan diberi nama Ali oleh Al-Alimul Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mengambil berkah daripada datunya Al-Habib Ali Khala. Hari-hari beliau berlalu dalam curahan kasih sayang kedua orang tuanya, sehingga ketika mencapai usia tamyiz, jiwanya telah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Jadi permulaan didikan Sidin yaitu Abah Sidin sendiri yang mendidik Sidin, yaitu Malajahri Al-Quran. Jadi sebaik-baik orang yang melajari yaitu ayah seorang. Adik kita jarang ya kah? Yang kita biasanya melajari anak itu kebiasaannya diserahkan kepada orang lain. Nah, sedangkan beliau mulai lagi halus sudah dididik, digembling oleh ayah Sidin sendiri. Nah, itulah keistimewaan orang-orang Bahari. Berbeda kita sekarang. Kita sekarang yaitu pada sanggup pelajari lalu kita serahkan kepada sekolahan. Al-Habib Ali radhiyallahu berkata, aku lahir di Desa Qasam, suatu desa yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali Alwi Khala Qasam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat dengannya. Di desa ini Al-Habib Ali bin Alwi Khala Qasam bercocok tanam, desa yang penuh dengan cahaya. Beberapa ulama salaf kita juga sering berkunjung ke desa ini. Mereka membangun masjid. Jadi pertama yaitu kada membangun rumah. Itu yang pertama dibangun masjid dulu, hanyar baru rumah di sana. Di antaranya adalah Sayyidina Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Syekh Abdurrahman Ibnu Muhammad As-Saghab. Di desa ini beliau membangun sebuah masjid yang besar. Beberapa tokoh Alawiyin yang lain juga melakukan hal yang sama. Al-Habib Muhammad bin Husain lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1213 Hijriah. Beliau menghabiskan seluruh usianya untuk belajar dan mengajar, berdakwah dan beribadah. Sebab ujar Nabi, ad-dunya mal'unun ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa al-alimun aw muta'allimun. Dunia ini adalah mal'unun, dikutuk, wa mal'unatun ma fiha, dan dikutuk apa-apa yang ada di dalam dunia. Illa al-alimun, melainkan orang-orang alim, wa muta'allimun, dan orang-orang yang belajar. Dua macam ini aja nang kada dapat kutukan. Arti kutukan itu orang yang jauh daripada mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang alim lawan orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Nah, ya kan? Jadi kita usahakan, apalagi dalam sehari samalaman itu ada waktu-waktu nang mustajabah, nang bila kita berdoa pasti dikabulkan Allah Ta'ala, yaitu ketika mulai jam 5 kurang 15 menit. Namun kawa kita duduk lagi di pasapan menghadang-hadang maghrib sampai isya. Di situ bila kita berdoa pasti kabul, pasti kabul. Cuman kabulnya ada 3.
Ada yang pertama dikabulkan langsung, ada karena dikabulkan waktu di surga. Ada yaitu kita dihindarkan segala bahaya. Jadi 3 macam ini. Bila kita berdoa pasti dikabulkan Allah. Waktu pas maghrib namanya. Jangan sampai kita duduk di warung, di toko Jakakawa lah, Jakakawa tuh kalau di Makkah tuh lah wilayahnya Sanja itu ditutup orang toko-toko ya lah, saya pernah haji nih, ya kah? Ditutup toko-toko ditutup. Bila ada yang membuka tangkapnya ya kah? Kenapa? Ini menyuruh supaya kita beribadah. Sebab waktu itulah bila kita berdoa kita dikabulkan Allah. Yang kedua, waktu yang dikabulkan Allah bila kita berdoa yaitu jam 5 kurang 15 menit. Berarti jam berapa tuh Ustaz Subhan? Jam 5 kurang 15 ya kah? Mahadang subuh tuh. Ya kah? Nah, mukawa bangun 3:30 sampai yang tahajud dulu ya kah? Mahadang subuh. Nah, mulai waktu itu sampai terbit matahari. Artinya jam 6:15 atau setengah 7. Nah, di situ bila kita berdoa, doa kita pasti dikabulkan. Hendak mengapa kita hendak akhirat dikabulkan Allah, hendak dunia dikabulkan Allah. Jadi jangan sampai kita melewatkan waktu nang mustajabah. Itu ya kah? Orang-orang bahari itu nggawein orangnya kah? Orang-orang alim bahari. Kenapa jadi alim? Dan kebanyakannya orang alim itu kebanyakannya orang yang susah, orang fakir. Riwayat orang bahari dah. Ya kah? Kayak arwah guru Bakri, kayak arwah guru Juhdi, kayak arwah guru Sakumpul, kayak arwah guru Saman Mulia. Tuh kalau kita kaji, kalau kita baca manakib sidin banyak, yaitu masalah ekonomi. Tapi orang yang kaya itu bila ada rezeki ongkos diberi kuitannya kah? Beliau mempergunakannya itu dengan sebaik-baiknya. Kayak arwah guru Saman Mulia, sidin bisa berukuk. Jadi bila dikirimi duit dari Indonesia ke Makkah, maka sidin rokok. Jadi rokok sabilah sehari dihisap sidin. Mana sapanggalnya mati sidin dan anak sidin. Baca kitab belajar ya kah? Karena belum bilang dikit bilang, ini sehari sebilah. Kenapa? Karena ujar sidin orang alim tuh baruku ada manfaatnya. Kalau kita ada alim baruku menambahi fokus, ya kah? Orang alim itu yang mengikuti rokok aja kayak itu nah. Ini Allah ya kah? Nah, kemudian kukus yang keluar daripada api itu menjadikan asap di atas langit, ya kah? Di atas langit itu. Jadi akhirnya itu bergumpal-gumpal, lalu ditiup angin. Nah, lalu turun hujan. Di antaranya gitu. Jadi orang alim itu beruku ada manfaatnya, ya kah? Berbeda kita kalau kita menambah fokus menambah palak. Nah, itu diantaranya. Jadi nang banyak orang alim itu daripada orang-orang yang susah. Jarang orang nang alim itu orang nang sugih. Ya kan jarang. Kenapa? Karena anak nang si sugih ini nah diongkosi inya kada dihitung magunianya, karena abah mengirimi pulang baik ditukarakan ke sini ke situ makanan yang nyaman-nyaman ya kah? Nya kada memikirkan menuntut ilmu nang penting parutnya kanyang. Itu kebiasaannya anak-anak orang sugih.
Ya kah, minta maaf lah yang sugih-sugih nih. Cuman kita merasa sugih, lalu kita duit kita tuh kita gunakan umpamanya ada bisi, umpamanya anak ada bisi, kemanakan? Nah, duitnya tuh ungkus kemanakan kita sekolah di pondok pesantren, ya kah? Nah, ada manfaatnya, ya kah? Mudah naik kemanakan kita tuh karena lulus, ya kah? Lalu kananya kita mati, inya mengirinyakan pahala, ya kah? Itu. Jadi gunakanlah harta kita dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi waktu-waktu mustajabah yang dikabulkan oleh Allah yaitu imbah parak maghrib sampai isya. Subuh mulai kita bangun subuh sampai setengah 7. Kemudian Hubabah Alawiyah lahir di Shibang tahun 1240 Hijriah. Beliau seorang sayyidah salihah al-arifah billah ad-da'iyah ilallah. Lagi beliau sangat gemar mengajar dan berdakwah. Al-Habib Ali radhiyallahu an berkata, Al-Habib Abdullah Ibnu Husain bin Tahir berkata, Muhammad bin Husain al-Habsyi adalah seorang yang siddiq dalam berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalas jarih payahnya ini dengan melimpahkan kebaikan kepada anak cucunya. Mereka semua akan menjadi orang-orang yang faqih, orang yang alim. Di antara nasihat dan wasiat Al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, pertama ujar sidin wasiat sidin nih lawan kita, jangan sampai kamu tidak mempelajari ilmu alat seperti ilmu nahu dan ilmu saraf, karena ilmu alat merupakan dasar daripada perantara untuk memahami semua ilmu. Jadi bila hendak belajar ilmu, hendak bisa membaca kitab gundul itu ya nang kada beberis toh. Tulisan Arab kada beberis bila hendak supaya bisa membaca, yaitu belajar ilmu alat nahu dan sharaf pertama. Yang kedua, dakwah hendaklah disampaikan dengan lemah lembut karena sesuai ilmu tuh ain lam mim. Ain itu artinya aliyin, lam itu lutuf, mim itu muluk. Jadi orang alim bila mati masuk ke dalam surga aliyin. Kemudian tiap-tiap kata-kata sidin yang keluar daripada mulut sidin al-lutuf, lemah lembut, kada panyarikan. Ini kada sedikit wah tambuk utuh bila jering ini 20 tahun tatap tambuknya. Memangnya kita kan nama alimakan yang ma'alimakan Allah. Jadi kata-kata sidin lutuf, lemah lembut. Adapun yang di bawah tetap karas sebenarnya. Karena di bawah karas jaya mit sidinnya lah. Amun muntung sidin lutuf, lemah lembut. Ada panyarikan, bersifat hilim, lambat marah. Kemudian mimnya muluk raja. Itu ya orang alim tuh bila diundang basaruan di mana orang mandek pasti di muka tuh apa hambal nang tinggi, ya kah? Tilam nang tinggi. Adalah tuan guru dia hendak dihembin di pelataran. Jadi kalau bila tuan guru tuh pasti dia hendak di muka. Kemudian lalu di muka tuh makanan macam-macam makanannya kah? Itulah istimewanya orang nang berilmu, terutama ilmu agama. Usahakan supaya kita berilmu. Kemudian yang dakwah hendaklah disampaikan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang agar masyarakat dapat menerima dengan mudah.
senang hati dan lapang dada, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat sebagaimana diketahui dakwah yang disampaikan dengan cara keras sama sekali tidak akan membuahkan hasil. Jadi bila ada tuan guru mamai hasilin sedikit norokok yang kayak neraka mensidin ya kah, itu jangan ya kah. Kemudian ujar ada salah hilaf hadis Nabi, khatibuhum ala qadri uqulihim, sampaikanlah ilmu-ilmu itu sekadar akal mereka ya kah. Jadi kalau nang pemainnya kita nek ceramah atau membaca kitab nang hadir orang-orang alim-alim nang genol-genol, nah bahas itu mengisahkan tentang zat-zat Allah, sifat-sifat Allah ya kah. Amun kinang hadir nih umpamanya orang awam, kita lajari nang mulai bawah ya kah, sifat 20 ya kah, wujud mulai bawah ke desa mengenalkan tentang zat-zat Allah. Sebab dikisahkan zat Allah itu kada mengerti orang ya kah. Jadi yang kita sampaikan itu sekadar kemampuan orang yang hadir menerimakan ilmu itu. Jangan kedusah kita mengisahkan hakikat-hakikatnya kah. Karena ada suatu saatnya kayaknya ya kah. Bila sampai itu. Ya Allah. Nah kemudian Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bermukim di Mekah kadangkala merasa khawatir akan pendidikan anak-anaknya di Hadhrul Maut, termasuk Al-Habib Ali pengarang Habsyi ini. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata kepada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa ajar sidin, la tahtamma bitarbiyati auladika fa'alayya tarbiyatuhum, yakni min haisul batini. Jangan risaukan tarbiyah anak-anak engkau, artinya ikam kada usah takutan tentang pendidikan anak ikam, sebab akulah yang akan mendidik mereka itu secara batin. Nah orang alimnya kah kayak arwah guru sekumpul itu dibimbing oleh arwah guru Syarwani Abdan Bangil dan guru Saman. Jadi pada suatu hari arwah guru sekumpul nih hendak ke pasar. Arwah guru Semen mulia asalnya di rumah ya kah, sekalinya opanya diiringi sidin ya kah. Arwah guru sekumpul nih babaya hendak masuk ke pasar, lalu dihadang sidin, nang ya sidin, ikam jangan masuk ke pasar sebab di pasar ini banyak dosa ya kah. Dilihat orangnya kadada tapi suara sidin ada. Nah itu adalah bimbingan rohani. Orangnya kadada tapi suaranya ada. Nah ya kan jadi sidin masuk ke pasar sebab dipadahkan banyak dosa. Banyak aja di pasar itu ya kah, tumpukan kumpulan dosa. Di antaranya maling, lelakian bibinian dicampur ya kah. Kemudian pedagang nang culas ya kah. Nah jadi kemudian ujar sidin guru-guru Al-Habib Ali dalam ilmu dan pendidikan. Pertama yaitu ayahnya sendiri Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Habsyi sendiri. Kemudian yang kedua Al-Muallim As-Salih Abdul Hamid bin Sa'id bin Sa'idan Ubadih. Kemudian dan semoga Allah memberi yang ketiga Al-Imam Al-Kabir Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian yang keempat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Yang kelima Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar As-Sagab. Yang keenam Al-Habib Muhsin bin Alwi bin As-Sagab. Kemudian yang ketujuh Al-Imam Al-Arif Birabbihil Manan As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan.
pangarang kitab Tabaqatul Kubra. Kemudian yang ke-8 Syekh Al-Allamah Muhammad Said Fasil. Kemudian murid-murid beliau banyak, antara lain adalah yaitu anak-anak beliau sendiri, yaitu Muhammad, Abdullah, Ahmad dan Alwi. Kemudian adik beliau Al-Alimul Allamah Al-Habib Syekh bin Muhammad. Kemudian kemanakan beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh. Kemudian keempat Al-Allamah Al-Habib Ja'far. Kemudian yang kelima Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Sagab. Kemudian yang keenam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagab. Kemudian wasiat Sidin atau perkataan Sidin. Ujar Sidin, di antara pujian Syekh Yusuf An-Nabhani terhadap Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, ujar Sidin, telah ijma' pada ulama Sadatul Alawiyin atas bahwasanya Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau sebesar-besar daripada orang yang mencintai bagi datunya Rasulullah, penghulu segala rasul, dan dalam masa ini di jihad beliau menghabiskan kebanyakan waktunya dalam menyebut Rasulullah dan memuji Rasulullah. Di antara karangan Sidin yaitu Sumtut Durar. Beliau ketika hendak menyusun Sumtut Durar, beliau yaitu dengan berudu, kemudian setelah berudu lalu sembahyang sunat wudu, kemudian lalu memulai dengan Alhamdulillahillazi qad awjada Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh. Setiap kalimat yang ditulis Sidin itu bilanya selesai berudu pulang, sambung pulang, sembahyang sunat wudu sampai selesai. Sesudah selesai kemudian lalu beliau membawa kitab Sumtut Durar ke makam Rasulullah. Kemudian lalu sampai di sana, lalu ujar Sidin mengucap salam kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah menjawab salam Sidin. Lalu ujar Sidin, wahai Rasulullah, ini susunan ulun yang diberi nama Sumtut Durar. Kayak Pak menurut pendapat sampian, ujar Rasulullah, karangan ikam ini bila ada orang nama amalkan, pertama yaitu diberikan rezeki yang halal yang banyak. Yang kedua yaitu diberikan husnul khatimah. Yang ketiga, orang ini yaitu dijadikan Allah menjadi orang alim. Ujar Rasulullah, dan aku ridha lawan susunan karangan ikam ini. Ujar Rasulullah, ya kah? Bila kita nih membaca kitab Sumtut Durar, yalah mudah-mudahan juga kayak itu dapatkannya kah? Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu aja yang dapat kita sampaikan. Kemudian mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad jamil kamalatil insaniyah kulliha mustawda'il imdadi ar-rahmaniyah كلها من استقيته واصطفاء لما من فيه أحد من خلقه وأنزلته من حضرة قربتك منزلة ما وصل إليها أحد من عبادك جمعت له الشريفات والصفات وقبتنا من بدء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وبارك وسلم أجمعين حبيبك سيدنا محمد لهم الفاتحة خصوصا من روح الحبيب حبيب محمد المشير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الذاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من نار النار اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تذهب بركاتنا اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرانا من الخير ورفع وما سبحنا وما صلينا وما إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والفقهاء والقراء والمفسرين والسادة السفية المحققين وخصوصا إلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى سادتنا أمينة وسيدنا خديجة الكبرى سيدنا عائشة وسيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهما ثم إلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وخصوصا إلى روح العارف بالله الحبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وجدنا وجدتنا وخالنا وخالنا وعمنا وعماتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خبرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا وإياهم جنة الفردوس. اللهم اجعلنا وإياهم اللهم ادخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله minkum ya minkum taqabbal. Kemudian kitab yang akan kita baca insya Allah yaitu kitab Parokunan karangan daripada Jamaluddin ya. Insyaallah. Ampun maaf. الله
الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل سلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل سلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على